السلام عليكم. اليوم غادي نخدمو واحد ليكزارسيس. دونك ليكزارسيس ديالنا شنو نجي نقول؟ دونك عندنا واحد لا شارج كيو اللي هي اون شارج اللي هي فيكس. دونك وعندنا واحد الالكترون. دونك هاد الالكترون سيتي ان ديستانس ديال 50 سنتيمتر. دونك هاد لا شارج كيو اي نيجاتيف. دونك الالكترون و كيو غادي يتنافروا بعضياتهم، سيتادير ليليكترون مادام عندنا كيو فيكس دونك ليليكترون هو اللي غادي يتحرك، دونك ليليكترون غيمشي لانفيني. دونك لي كيستيون شنو هو؟ قالك شنو هي لا فيتيس ديال ليليكترون à l'infini, c'est-à-dire le maximum vitesse اللي يمكن يوصل لها الالكترون. دونك كيفاش غنجاوبو على هاد السؤال؟ غنجاوبو على هاد السؤال en premier, on va calculer le potentiel créé par la charge Q sur l'électron à distance 50 cm. Après, on va calculer le travail dû à la force électrique créée par, ou là, dû à le champ électrique créé par la charge Q au électron. Après, on va calculer la vitesse de l'électron en utilisant la théorème d'énergie cinétique. Donc, la force كتساوي Q fois E. Donc, madame عندنا le champ, donc le champ créé par la charge Q, تكون غادي عند la charge Q parce que Q est négatif. Donc, la force غتكون دايرة بحال هكا، غتكون de sens. Donc, madame عندنا E دايرة بحال هكا، donc Q négatif. Donc, la force غتكون دايرة بحال هكا، هادي هي la force. Donc, on va essayer de calculer le potentiel, le travail, la vitesse, بحيث أن لا ماس ديال الإلكترون كتساوي 9.11 في 10 أس ناقص 31 كيلوغرام، و لا شارج ديال الإلكترون هي ناقص 1.3 في 10 أس ناقص 19 كولون. Donc le potentiel créé par la charge Q à distance sur l'électron à distance R est égal à 50 cm est égal à Q, grand Q sur 4pi epsilon 0 R. Donc grand Q est égal à ناقص 2 في 10 أس ناقص 10 كولون sur R est égal à 50 cm نحولوها للمتر نضربوها في 10 أس ناقص 2 و 1 sur 4pi epsilon 0 est égal à 9 في 10 أس 9. Donc le potentiel créé par la charge Q sur l'électron est égal à ناقص 3.6 volts. Donc d'abord on calcule le travail dû à la charge Q pour déplacer l'électron من le point A le point B, بحيث أن A correspond à R est égal à 50 cm ou le point B correspond à R est égal à l'infini. Donc le différent de potentiel entre A et B, entre deux points A et B, qui s'appelle V de B moins V de A, qui s'appelle donc le potentiel à l'infini est égal à 0, c'est-à-dire V de B est égal à 0, c'est-à-dire V de B moins V de A est égal à moins V de A. Donc le différent de potentiel entre deux points est égal à ناقص W, ناقص le travail sur QE, sur la charge اللي كنديبلاسيو. نديرش ليها grand Q sur la charge اللي كنديبلاسيو. Donc W est égal à quoi? Est égal à QE fois VA. VA déjà حسبناها هي ناقص 3.6 فولت. QE عندنا هي ناقص 1.6 في 10 أس ناقص 19 كولون. Donc le travail pour déplacer l'électron من le point A le point B est égal 5.16 في 10 أس ناقص 19 جول. بقى لنا دابا غير نحددو لا فيتيس دو l'électron. Donc حددنا لو travail pour déplacer l'électron من le point A le point B, بحيث A correspond à R est égal à 50 cm ou B correspond à R est égal à l'infini. Donc غنطبقو l'énergie la théorème de l'énergie cinétique اللي كتقول أن le travail entre A et B est égal à la différence de l'énergie cinétique entre A et B est égal à l'énergie cinétique au point B ناقص l'énergie cinétique au point A. Donc l'énergie cinétique au point A عندنا l'électron يعني ما كيتحركش حابس. اذا l'énergie la vitesse ديال l'électron au point A est égale à 0. Donc l'énergie cinétique de l'électron au point A est égale à 0 parce que l'énergie cinétique
كتساوي 1/2 mv au carré. Donc l'énergie cinétique de l'électron au point A est égale à 0. Donc le travail entre A et B est égal à 1/2 la masse de 1/2 la masse de l'électron fois la vitesse de l'électron au point P au carré. Donc la vitesse de l'électron au point P est barrée, c'est-à-dire la vitesse de l'électron à l'infini. Donc la vitesse de l'électron au point P est égale à la racine de oméga W sur la masse de l'électron, qui c'est la racine de 2 مضروبة 5,1 في 10 أس ناقص 19 sur 9.11 في 10 أس ناقص 31. هذه هي لا ماس ديال الإلكترون. دونك هذه اون كيلوغرام. دونك توا لكم بإونيتي أخرى خاصكم تحولوها للكيلوغرام، سيتادير خاص يكونوا لو ترافاي بالجول و ام بالكيلوغرام، سيتادير خاص لي زونيتي يكونوا اون اونيتي انترناسيونال. دونك لا فيتيس ديالنا لي باغين كتساوي 1.1 متر بار سكون. دونك نتمنى تكون فهمتوا هاد ليكزارسيس. لو فهمتوا هاد ليكزارسيس ما تبخلوش عنا بجيم الفيديو، كذلك اشتركوا في القناة ديالنا سبسكرايب ولا سابوني، وكذلك اشتركوا في لاباج فيسبوك ديالنا باش يوصلكم الجديد ديالنا وباش تدعمونا اصلا وايضا. وشكرا.